মানুষ তার জীবনে আসা সেকেন্ড পার্সনকে, দ্বিতীয় মানুষকে কলিজা ছিঁড়ে ভালোবাসে, মন প্রাণ দেহ উজাড় করে ভালোবাসে। এর কারণ তখন সে বুঝতে পারে যে লাইফে একজন বিশ্বস্ত মানুষের দাম কত বেশি। তখন সে দিল থেকে এটা রিয়েলাইজ করতে পারে যে লাইফে এমন একজন মানুষ থাকা যাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যায়, যার সঙ্গে পুরো জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়, যে মানুষটাকে দেখলে কলিজা আত্মা সবকিছু জুড়িয়ে যায়, এমন মানুষটার মূল্য কত বেশি এটা মানুষ প্রথম মানুষের থেকে ধোঁকা খেয়ে যখন সেকেন্ড মানুষকে পায় তখন সে বুঝতে পারে। ঠিক কিনা বলেন? এজন্য আল্লামা ইকবাল খুব সুন্দর করে লিখেছেন, জব দিল টুটা दुआ में मैंने उसको मांगा, जब दिल टूटा दुआ में मैंने उसको मांगा, अल्लाह ने सुन लिया फिर उसे मेरे दिल में लाया, उसकी बातों में रहमत का नूर है, जैसे मैंने उसको मांगा अल्लाह ने सुन लिया फिर उसे मेरे दिल में लाया, उसकी बातों में रहमत का नूर है, जैसे सब्र के बाद कोई आया जरूर है, वो हर दर्द में साथ निभाता है, वो हर दर्द में साथ निभाता है, अल्लाह का दिया जो वफा सिखाता है, ऐसा रिश्ता नसीब से मिलता है, ऐसा रिश्ता नसीब से मिलता है जिसमें मोहब्बत भी हो और दीन का साया भी होता है। ठीक কিনা বলেন? এর কারণ হচ্ছে মানুষ যখন প্রথমে প্রতারিত হয় তখন সে বুঝতে পারে যে দ্বিতীয় মানুষটা বিশ্বস্ত হলে এর চাইতে বড় নেয়ামত, এর চাইতে বড় ব্লেসিং মানুষের লাইফে সেকেন্ড আর কিছুই হতে পারে না। ঠিক কিনা?